সকমনা নাইলাই নাইমানি বাগৈ মোদি সরকার বিজেপি সরকার যে সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল খাयै जोंनो गाजारि ना नायमानि जों गाजै याहनि फायो आबसे चिनि खाख्ला बुमानि चिनि और पॉलिटिकल फायदाया और बांग्लादेश नि कोटि कोटि हातानि बरंग चितगै जोंनो पाइसुरुइ मेसेका खलाइति प्रसारन मिउजियाम तांनि खुमुलुगो फुनुगाना मखाय रांखा मखाय जमातिया मखाय कलय मखाय रुपिने मखाय त्रिपुरा मखाय नुवातिया हायके फुलुइ मुनिलेनो अबरक सालसा त्रिपुरानि बुबुगरा तंमानि महाराज प्रदुत किशुनि उत्तर गाला दक्षिण गाला साबो खुदिराम घोष मास्टर सुजो सेन उत्तर स्वामी विवेकानंद मैदान They are trying to change the name of our Tripura. This is the attitude of CPM, Congress, not here Congress, then didn't Congress Sukumaichen Gupta. Because after Maharaja Reserve, 2060 square Borgomai Reserve. সবাইকে আবহরো ৭৪ সাল ২৮ তারিখ ফেব্রুয়ারি তাই বিজেপি বো ইন দ্য নেম অফ বিজেপি जोंनो मेसेज खालायनो बागै बर' समाय थांजा आं गोबां कायसा उसिका उत्तर माने साक्रामा এই অমরপুর বন ছবি মুরাস নামকা আবশ্যে ছাও আমরা ওই তামসিকাম চড় দেবতার নাম তো মানিবা খুলমা করলাম সাইখো টিপ্রাসান সাউনর खोनाबाय खोना लाइक 24 आवार्स बोखाजलि माने बोखाजलिखा सालिया आं बबाय हायना हमजागै तामुंनानि होनया बरबाय खुसुरई मानाखा ताफु बुफुर এই মির্জাফর যারা মির্জাফর যারা চিনি বিসিং মির্জাফর অবরঙ্গ চিনি তোমা খাইনেছো অরং গাই जोंबो एनआ तामसिखौ जोंबो सिटिजेनशिप बिल एमेन्डमेन्ट अफिस खाइबले मिया गुवाहाटी थाङो आंबो थांगाव सेबो अपर बुरसा बागे पासपोर्ट एमेन्डमेन्ट बिल प्लिज कम बसिया या का सारा नोटिस के खाकालायसे क्या नायलेखा आं सुरबाय थागा फ्लाइलेट घन्टा खायसा फ्लाइ पाइति पाइखा पाइखांखा अतुलपुरावनो नासिं दखा पाइखाबो पाइथि बायरि बिल लगी लगी थांलायै तामसिखौ सांबादिक न आं सानानि किसा तिप्रानि रिगार्डिं सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल अल सामा खोनावै दतनो रुपुरि फाइबैका नरना दे 365 गोबां दागारखा चेनेल आंखाय कक्सर साइमिया आरो आनो बुइ थामजि कुतुं आंनि बुंखाय थामजि कुतुंनि बुंलायो आं मियाखाय यासि पाकक पाकसे मासायजिओ Tripura has already been affected regarding illegal migrant. Assam will be affecting near future. Assam will be like Tripura. Misal bukan nangjabai sabda ahomiyaro. Takok, sikla, je revelation খাইনেরো বরনি স্পিচ নরম খাইছুগা এই আগে নেতাজি সুভাষ ছায়াদা আমাকে রক্ত দাও আমি স্বাধীনতায় এনে যাব চং মহারাজানি লগে হিন্দে ফাইদেছ এই ত্রিপুরা সর্ব মুক্তির না সারাইয়া হক তাদের ছাকা লুকুদুরি বিশিং লালা ফাতা পুলাখাই লেন পুলাখাই বেন Where are you Tripura land? No! Reply us! Tuna reply le. Reply this hayakai ani thakla bunogo. I am crying. We are acting our heart. Where our heart is burning. Tamichini bukakam. Protham Sukumai Sotinlal Chief Chief Minister. Sabo! Avunil Sabo Sukumai Sen Gupta.
টিপ্রাসাদা বুকুম বারাদা আবনে উল প্রফুল্ল দাস গুপ্ত সুধীরঞ্জন মজুমদার নিপেন চক্রবর্তী মানিক সরকার প্রেজেন্ট সাব বিপ্লব কুমার দেব বুফুর আসাই টিভিটা নাইবাই বুড়ো আসাই আবছে অর কগদাংমানি পাইত্র বুকাইনো তামুকা সাংবাদিক সম্মেলন সাপুরখাই থানারা তং সাইয়া আমরি শুরু শুরু নং খাকলা যোগ যাতে নেদি খাকলা বুনো যাতে নিনি বড় খরক বা খরক দ খরক তিনি সুপ্রাক জাংমানি আবো প্রকৃতি গুলি কগ রবিলি তন কগদা খুরু খাগুলাই টিকাতে থাঙি বি নগ সালাই টিকা খরচা নেতা সাবো আবো itu wajeng lapati se holong kogda gya token dai thani se ko tam ti ko electric phute thutai theipo baba aba haina dal botongo সরকার ফাইদরব সংখ্যা প্রায় ৫,০০০ মতো দিল্লির হকা দিল্লির হমা হলো সিংরাকা আগে তো উনি যখন টিপ্রাল্যান্ড দাবি করছিল তখন তো ওদেরকে ঠকানো হয়েছিল এখন ওরা টিপ্রাল্যান্ড দাবি ছেড়ে দিয়েছে পাইকাটা তাওখাই খোনাই দংশন রাখবা आंसे ताया नोंथाय सानलासा नों सानै ताव तामै साइना तामै थक तामै नों दिसिफ्राय आबाय ताखुरा बुखुरा सिनि चिदे आं तिनि दिक्लार नामु चुगो सुमरो आइपिएल टिप्राहा टिप्रासानो मुथांना बागै नोंनि पार्टी सबायै थामचां बायदिखौ जों रेडि आं अरन दिक्लार चुगो रेडि जों तेताय कुबुनि पार्टी रेडि जाथं सबायै थामचांनानै फायदि वान भिजन वान नेशन थायै এই টিপ্রাসা দফানো মুথাंखिनो काराल जरा पाइसा आं तायो बारा कथाया फायदि सांनि थुइनो सांनि कलम थुइनो लुख्लायै এই টিপ্রাসাनो मुथांना बागै महाराजानि नेतृत्वजों हिमलायानोदै कबगै आनि कंन अरन मुथाका सबाय लखन टिप्रासाय लखन हामबाय खुलुमबायसा